अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फरीद चमरूनाथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक नातिया कलाम पेश करता हूँ। हम सब लोग मिलकर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सब यूट्यूब फैमिली से एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। या रसूले खुदा आसरा दीजिए, या रसूले खुदा आसरा दीजिए, वरना अश्कों के मोती बिखर जाएंगे। दर्द फुरकत से हम इतने मजबूर हैं, दर्द फुरकत से हम इतने मजबूर हैं, अब इनायत न होगी तो मर जाएंगे। या रसूले खुदा आसरा दीजिए, या रसूले खुदा आसरा दीजिए, वरना अश्कों के मोती बिखर जाएंगे। दर्द फुरकत से हम इतने मजबूर हैं, दर्द फुरकत से हम इतने मजबूर हैं, अब इनायत न होगी तो मर जाएंगे। ये ज़माने के गम, ये हज़ारों सितम, ये ज़माने के गम, ये हज़ारों सितम, बैठ जाता है दिल, टूट जाता है दम। हम पे रहमत न होगी तो सरकार हम पे रहमत न होगी तो सरकार हम किसको आवाज़ देंगे, किधर जाएंगे। या रसूले खुदा आसरा दीजिए, या रसूले खुदा आसरा दीजिए, वरना अश्कों के मोती बिखर जाएंगे। औज पर आशिकों का नसीब आएगा, औज पर आशिकों का नसीब आएगा, नूर लेकर ख्याल हबीब आएगा। देखना जब मदीना करीब आएगा, देखना जब मदीना करीब आएगा, रास्ते में सितारे बिखर जाएंगे। या रसूले खुदा आसरा दीजिए, या रसूले खुदा आसरा दीजिए, वरना अश्कों के मोती बिखर जाएंगे। गम उठाते रहो, मुस्कुराते रहो, गम उठाते रहो, मुस्कुराते रहो, नाट पढ़ते रहो, गुनाते रहो। आफतें उनके सदके में टल जाएंगी, आफतें उनके सदके में टल जाएंगी। दर्द गम आएंगे और गुजर जाएंगे। या रसूले खुदा आसरा दीजिए, या रसूले खुदा
آسرا دیجئے ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ ہم غریبوں کا انور یہ ایمان ہے، ہم غریبوں کا انور یہ ایمان ہے، جب بھی کوئی مصیبت کا دور آئے گا، یا محمد کے نعرے لگاتے ہوئے، یا محمد کے نعرے لگاتے ہوئے ہر کٹھن راستے سے گزر جائیں گے۔ یا رسول خدا آسرا دیجئے، یا رسول خدا آسرا دیجئے ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے۔ یا رسول خدا آسرا دیجئے، یا رسول خدا آسرا دیجئے ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے۔ یا رسول خدا آسرا دیجئے، یا رسول خدا آسرا دیجئے ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، درد فرقت سے ہم اتنے مجبور ہیں، اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے۔